ନମସ୍କାର, ଏଚପିଏସ୍ ପଏଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। এই ভিডিওରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଲ୍ ପକେଇଥିଲି ଯେ ଓଏସଏସସି ସିଜିଏଲର ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଯେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ମେନ୍ସ ଉପରେ ଆମର କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ଦେଖ ତମର ସିଜିଏଲ ମେନ୍ସ ତ ଆମର 2 to 3 months ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଡେଲି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଯେମିତି ଆମେ ଆୟୁଷ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ସାରିଥିଲେ। ଆମର କ'ଣ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆମର କ'ଣ ଆର୍ଆର୍ବି ଏନ୍ଟିପିସି ର କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଆମର ପିୱାଇକ୍ୟୁ ସିରିଜ ଅପଲୋଡ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ସିଜିଏଲ ମେନ୍ସ ଉପରେ କରିବା ପିୱାଇକ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିବା କ'ଣ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଲା। ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖି ମୋତେ ହେଲ୍ପ ହେଲା କୋଉଥିରେ ଆୟୁଷ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ। ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ରିଜିନ୍ ହଉଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା ହେଲା। ଅନେଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି, କେବଳ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଏକ୍ଜାମ ଟାକୁ ପଢ। ମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ ତମର କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଯେ ତମର ସିଜିଏଲ ଅଲରେଡି ଆମର କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର କ'ଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେସ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ବେସ୍ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ଦେଖିବ ତମେ ଏମସିକ୍ୟୁ ବେସ୍ ଯଦି ଯୋଉ ମାନେ ପିୱାଇକ୍ୟୁ ଆଡେଇଛ ଆମର କୋଉଟା 2023 ର ଟଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ମାନେ ଦେଖ ଏତେ ବି ନୁହଁ ଯେ ଉପରୁ ପଢିଦେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କ'ଣ କାହା ଉପରେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ। ସମସ୍ତ ଆମ ଥମ୍ବନେଲରେ ଦେଖି ସାରିଥିବ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆମେ ସାରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ କେତେଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ରହିବ? 20 ଏମସିକ୍ୟୁ ରହିବ ହେଲା। 20 ଏମସିକ୍ୟୁ ରହିବ। ମାନେ ଏଇ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ରିଜିନ୍ ହେଲା କ'ଣ 20ଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ରେ ଆମେ ଯେମିତି 200+ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମେ କଭର କରିବା ହେଲା। ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେଖ ମାନେ ଏମିତି ବି ଦେଖ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କେବଳ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ବି ଦେଖ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଟଫ୍ ଲେବୁଲ ରଖିଛି, ମାନେ ଏତେ ଇଜି ବି ଲେବୁଲ ରଖିନି କି ଏତେ ଟଫ୍ ବି ଲେବୁଲ ରଖିନି, ମଡରେଟ୍ ଲେବୁଲ। ତ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ବି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି, ଓଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆମର କ'ଣ ଡିସେମ୍ବର 15 ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କୁଇକ୍ ରିଭିଜନ ଟାଇପ ରହିଯିବ ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି। ମାନେ ଏତେ ବି ଇଜି ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ ବେଳେ ତମକୁ 2 to 3 ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଯାକ ଅପସନ ତମର ଯଦି ଫଣ୍ଡା ମାଲୁମ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ କରିପାରିବ, ବୁଝିଲା। ତ ଯୋଉମାନେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ, ଆମେ ଆଜିଠୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ତାପରେ ଆମର ହେଲା କ'ଣ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତାପରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉ ତ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 60 to 70% ଯୋଉଥିରୁ ଆସୁଛି ସବୁ ଯାକ ଆମେ କଭର କରିବା ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍। ଟପ୍ 20 ଏମସିକ୍ୟୁ ଯେମିତି ଟପ୍ 20 ଏମସିକ୍ୟୁ ତମେ 200+ ପାଇପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ୱିକଲି ଆମେ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ ରଖିବା, ଆଇଦର ଆମେ ଲାଇଭ ରଖିବା, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଇଦର ଗୋଟେ କ'ଣ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ହେଲା। ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ଯେମିତି 100 to 150 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ହେଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଯଦି ମୋର ମାନେ ଭିଡିଓଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଯୋଉମାନେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କ'ଣ which of the following were not the last ruler of the following dynasty। କହିଲା ଏଇ ଫଲୋଇଂ ଡିନାଷ୍ଟିରୁ କିଏ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ନୁହଁ। ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଦେଖ ତମେ ଯଦି କେବଳ ସୋମବଂଶୀ, ଭୌମକର, ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି ଜାଣିଦେଲେ କରିଦବ, ସେମିତି ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ତ ଆସିବେ ଆମର କିଏ? ପ୍ରଥମେ ତ ଆସିବେ କିଏ ଆମର ମୌରିଆନ ଏମ୍ପାୟାର, ତାପରେ ଆସିବେ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ଟାଇମରେ କେତେଟା ଡ୍ୟୁରିଂ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡରେ ଦେଖ ଟିକେ ଆମର ଡିସ୍କସନ କରିଦଉଛି। ଡ୍ୟୁରିଂ ଗୁପ୍ତ ଟାଇମରେ କେତେଟା ସବ ରିଜିଅନ ଆମର ବାହାରି ପଡିବେ। ସବ ରିଜିଅନ ଡିନାଷ୍ଟି ହେଲା ଆମର ଯେମିତି ନଳ ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରକ ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା। ତାପରେ ଆଫ୍ଟର ଗୁପ୍ତ ଆମର ବାହାରି ପଡିବେ କିଏ? ଆଫ୍ଟର ଗୁପ୍ତ ଟାଇମରେ ଆମର ଡିନାଷ୍ଟି କିଏ ବାହାରି ପଡିବେ? ଆମର କିଏ? ଆମର ଶୈଳୋଦ୍ଭବ, ଭୌମକର, ତାପରେ ଆମର କିଏ ହେଲେ ବିଗ୍ରହ। ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଗ୍ରହ, ତାପରେ ଆସିବେ ମୁଦଗଲ ହେଲା, ମୁଦଗଲ ଆସିବେ, ତାପରେ ଆସିବେ ମଣ୍ଡଳ, ତାପରେ ଆସିବେ ଭୌମକର, ତାପରେ ଆସିବେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ, ତାପରେ ଆସିବେ କିଏ? ଭୌମକର, ତାପରେ ଆସିବେ କିଏ? ଭୌମକର। ଏଇ ଯୋଉ ଭୌମକର ଡିନାଷ୍ଟି ପରେ ଯୋଉ ଆସିବେ ଆମର କିଏ? ସୋମବଂଶୀ। ଇଏ କ'ଣ କରିବେ? ଇଏ ଯୋଉ ସବରିଜିନାଲ ଆମର କିଙ୍ଗଡମ ଗୁଡାକ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ଥାପନ କରିବେ କ'ଣ? କଳିଙ୍ଗ।
বুঝলা এইটা আমার কোশল আসিব কঙ্গোদ মন্ডল আসিব বুঝলা সব এই মানে পর্বত দ্বারা এইটি আমার কোন সব কଳାହାଣ୍ଡି রিজন তো সবু জায়গাକୁ একাଠି କରିବେ କି ୟୁନିଫାଇଡ କରିବେ କି ସୋମବଂଶୀ ରୁଲର ହେଲା ଛାଡ଼ ଏବେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଦେଖିବା କଣ ଦେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ନୁହେଁ ଯଦି ତମେ ଭଲସେ ପଢିଥିବ ସୋମବଂଶୀ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଛନ୍ତି କିଏ କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି କିଏ ଆମର କିଏ ଆମର ଗଙ୍ଗ ଡିନାଷ୍ଟି ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ସୋମବଂଶୀଙ୍କ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହବ କଣ ମିଡିଏଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ଆମର ପରାସ୍ତ କରିବେ କିଏ ଚୋଳ ଗଙ୍ଗ ଦେବ କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ କିଏ ଚୋଳ ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଚୋଳ ଗଙ୍ଗ ଦେବ ପରାସ୍ତ କରିକି ଆମର କଣ ଗଙ୍ଗ ଡିନାଷ୍ଟି ଆମର କଣ କରିବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ କଣ ଗଙ୍ଗ ଡିନାଷ୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ କଳିଙ୍ଗରେ ବୁଝିଲା ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ହେଲେ ସୋମବଂଶୀ ଡିନାଷ୍ଟି ତାପରେ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ ହେଲେ ଭୌମକର ଡିନାଷ୍ଟି ନା ମଧ୍ୟମ ରାଜ 3 ଶୈଳଦେବ ଡିନାଷ୍ଟି ନା ଶୁଭକର ଦେବ 5 ଭୌମକର ଡିନାଷ୍ଟି ଦେଖ ଏଠି ଜାଣିକି ତମକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଟା ଭୌମକର ଡିନାଷ୍ଟି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ এইভাবে কোশ্চিন তোমরা পকাই দাও যে তুমি ডাউটরে পড়িଯିବ ধর্ম মহাদেবী তো পড়িছ শুভকর দেব 5 আচ্ছা এই মধ্যম রাজ 3 বি মানে শৈলদেব ডিনাস্টি লাস্ট রুলর কি মধ্যম রাজ 3 কিন্তু আমার কনফ্ୟୁଜন রহিলা দিটারে কিଏ গোটে ହେଲା বি নহলে অপশন ডি দেখো ধর্ম মহাদেবী হউଛନ୍ତି কোন টিকে এটি দেখি দেই তো লাস্ট রুলর অফ ভৌমকর ধর্ম মহাদেবী হচ্ছেন কোন বা লাস্ট রুলর অফ ভৌমকর ডিনাস্টি কিন্তু এই যে শুভকর দেব 5 বেলে কোন লাস্ট মেল রুলর অফ ভৌমকর ডিনাস্টি সিম্পল জিনিস আউ কোন ভৌমকর ডিনাস্টি কোন আমার খাসিয়ত কোন যে কুইন মানে শাসন করছেন ଅଧିକ କୁଇନ ମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ଭୌମକର ଡିନାଷ୍ଟି ସେଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ ହେଲେ କଣ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ ଭୌମକର ଡିନାଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଶୁଭକର ଦେବ 5 ହେଲେ କଣ ଲାଷ୍ଟ ମେଲ ରୁଲର ଅଫ ଭୌମକର ଡିନାଷ୍ଟି ବୁଝିଲା ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା which of the following is wrong about କଳିଙ୍ଗ ସେ କହିଲା କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କୋଉଟା ହଉଛି wrong कलिंग was comprised of whole Odisha and part of Chhattisgarh Andhra Pradesh ये तो ठीक अछि the capital of Kalinga was Dantapura ये तो ठीक अछि Kalinga was an early kingdom in western India एठी गोटे भूल देतला कोन Kalinga was an early kingdom in western India एटा हला भूल ताले कलिंगटा हमर को रीजन थिला के कहि परिबो कलिंगटा हमर को रीजन रे थिला हमर की कहबो early kingdom in central ईस्ट इंडिया ताले फॉल्स कौन हैला रॉन्ग कौन हैला ये हैला रॉन्ग बुझेला ताले कलिंग वाज एन अर्ली किंगडम इन सेंट्रल ईस्ट इंडिया बुझेला सिंपल जिंसो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा महापद्मनंद वाज अनेक्स्ट कलिंग अराउंड व्हिच अच्छा हमें जानि जे ताले कलिंग को प्रथमे कुए हमर शासन करथिले मगध रूलर के महापद्मनंद नंद डिनास्टी प्रथमे किए हमर स्थापन करथिले रे नंद डिनास्टी हमर प्रथमे अनेक्स्ट करथिले कोडा को कलिंग केबे ताले अनेक्स्ट करथिले 326 बीसी ना हमर 362 बीसी ना हमर कोन हला 350 बीसी की कहि परिबो जे हमर महापद्मनंद जेतले नंद डिनास्टी हमर अनेक्स्ट करले केबे अनेक्स्ट करले यार आंसर होची कोन 350 बीसी 350 बीसी रे हमर कलिंगडा को किया अनेक्स्ट करले महापद्मनंद अनेक्स्ट करले का सहित हमर मगध एम्पायर सहित अनेक्स्ट करले ताले जो 362 बीसी रे हमर कोन हेतला ही ascended देखो मोस्ट इंपोर्टेंट ascended the throne of मगध बुझेला मगधर सिंहासन को केबे से आरोहण करथिले 362 बीसी अच्छा ए नंद डिनास्टी विषय तुम जदी जानि दिबो माने कोन नंद डिनास्टी हो कोन फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डिनास्टी ऑफ हमर कोन इंडिया बुझा नॉन क्षत्रिय डिनास्टी प्रथम नॉन क्षत्रिय डिनास्टी इंडिया रो कोन दिला नंद डिनास्टी तापर देखो नंद डिनास्टी रो लास्ट रूलर किए समस्त हम जानि छ के धनानंद कोन धनानंद को एठी हमर डिफीट करिवे किए डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य
ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ଡିନାଷ୍ଟିକୁ ଆମର ଡିଫିଟ୍ କରିକି ଆମର କୋଉ ଡିନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ମୌର୍ୟାନ ଡିନାଷ୍ଟି କୋଉ ଡିନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ମୌର୍ୟାନ ଡିନାଷ୍ଟି ମୌର୍ୟାନ ଡିନାଷ୍ଟି ପରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାପରେ ବିନ୍ଦୁସାର ପରେ ଆସିବେ କିଏ ଅଶୋକ ବୁଝିଲେ ଅଶୋକ ତାପରେ ଆମର 261 BC ରେ କଣ ହବ 261 BC ରେ କଣ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ହବ କଣ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ହବ କୋଉଠି ଦୟା ରିଭର ଦୟାର କୂଳରେ କଣ ହବ 261 BC ରେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ହବ ବୁଝିଲା କାର ଅଶୋକ ଆଉ କଣ କଳିଙ୍ଗ ସହିତ ବୁଝିଲା ତାପରେ ଆମର କଣ ସେ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିଦଉଛି ମନେ ରଖ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମର ଅଶୋକ କଣ ହେଇଯିବେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିଜିମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ବୁଝିଲା ସିମ୍ପल ଜିନିଷ ହେଲା चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच किए हमर एथुर इनकरेक्टली मैच परशुरामेश्वर शिव टेम्पल शैलोद्भव डिनास्टी टाइम रे हितला ना मुक्तेश्वर टेम्पल जजाति फर्स्ट करथिले ना लिंगराज टेम्पल जजाति सेकंड करथिले धर्म महादेवी गौरी टेम्पल करथिले क्यू टेम्पलटा हमर किए करि नथिले परशुरामेश्वर शिव टेम्पलटा हमर शैलोद्भव डिनास्टी रे हितला ठीक अछि मुक्तेश्वर टेम्पल हितला केते जजाति फर्स्ट टाइम रे केते 10th सेंचुरी केते हितला रे 10th सेंचुरी हितला तापर हमर केते हेतला तापर हमर लिंगराज टेम्पल हेला हमर कोन यजाति सेकंड को टाइम रे हमर केते 11th सेंचुरी 11th सेंचुरी टाइम रे कोन हेतला लिंगराज टेम्पल हेतला तापर 12th सेंचुरी टाइम रे कोन हेतला रे 12th सेंचुरी टाइम रे कोन हेतला जगन्नाथ टेम्पल हेतला कोन जगन्नाथ टेम्पल हेतला तापर 13th सेंचुरी टाइम रे कोन हेतला पूरा मन रखो जेते बेले भी रिवीजन करू जो भलसे रिवीजन करियो जहा जहा तुम आसुची 13th सेंचुरी कोन हला कोणार्क टेम्पल हला कोन हला रे कोणार्क टेम्पल ये त हमर ये दीटा हो गला कोन सोमवंशी डिनास्टी टाइम रे ये दीटा करियो कोन गंग डिनास्टी टाइम रे आउ एठी गोटे जिंस हला कोन धर्म महादेवी गौरी टेम्पल जो गौरी टेम्पल ता हमर किए करथिले धर्म महादेवी करी नथिले किए करथिले गौरी महादेवी की करथिले गौरी महादेवी कि गौरी महादेवी ले को डिनास्टी रूलर समस्त हम जानि जे को डिनास्टी रे हमर कोन फीमेल रूलर माने अधिक थिले भौमकर की थिले भौमकर डिनास्टी टाइम रे हमर कोन हेतिला गौरी टेम्पल प्रतिष्ठा हेतिला ताले परशुरामेश्वर शिव टेम्पल का टाइम रे शैलोद्भव डिनास्टी टाइम रे मुक्तेश्वर टेम्पल हेतिला हमर जजाति फर्स्ट कोले मुक्तेश्वर टेम्पल जजाति सेकंड स्टार्ट कोले लिंगराज टेम्पल आ हमर गौरी टेम्पल ता किए प्रतिष्ठा करथिले गौरी महादेवी प्रतिष्ठा करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखिलो ना नहीं माने देखो जो माने मु जेमिति कहिदिली गोटे क्वेश्चन हम 10 रु 15 टा जेमिति हम डिस्कशन करिया बुझा तो किछि असुविधा नहीं सब एइडा जेमिति डिस्कशन कले एंशिएंट हिस्ट्री तापर मेडिवल हिस्ट्री तापर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा आनिबा तापर ओडिशा रो जहा इंपोर्टेंट ओडिशा हो इंडियन पॉलिटिकल तो आहुरी तुमको माने कोन मजा लागि बुझा तो सेति में जो माने चैनल को सब्सक्राइब कर देगी जदी नोटिफिकेशन पाया जो ऑल नोटिफिकेशन दबे दियो आ जदी क्वेश्चन रो पीडीएफ तुम पाया जो ऑलरेडी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम चैनल रो लिंक दे देबी सी टेलीग्राम चैनल लिंक को जाईकी जॉइन हेगी समस्त हमर कोन करिवारो पीडीएफ टा डाउनलोड करिवारो भाई रिव्यू माने देखो सीजीएल मेंस टाइम पे तुम प्रिपेयर होउछ माने तुमरो माने ऑलरेडी गोटे थरा पाठ पढा सॉरी माने एटा कोन रिवीजन टाइम रो हैला बहुत ही भलसे हम रिवीजन करे सब जिंस इंडियन हिस्ट्री हमर मॉडर्न हिस्ट्री हमर इंडियन पॉलिटिक्स सब जिंस टेंशन नबा दरकार नै डेली हम गोटे दुईटा वीडियो अपलोड करबा हला किछि असुविधा नै तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर फॉल्स अबाउट सोमवंशी डिनास्टी रो कोटा सोमवंशी डिनास्टी अबाउट कोटा होची फॉल्स देखो को वाला क्वेश्चन देखो माने चारिटा ऑप्शन देजो ने चारिटा ऑप्शन तुम क्लियर होबा पड़ो न तुम ए वाला क्वेश्चन अटेंड कर पारो एई वाला क्वेश्चन ही पड़ो बुझिला से कहला द रूल ओवर ओडिशा फ्रॉम मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी एडी टू अर्ली पार्ट ऑफ द 12th सेंचुरी एडी ताले ठीक अछि 9th सेंचुरी एडी रू स्टार्ट करी कि 12th सेंचुरी एडी हमर मिडिल पार्ट ऑफ पर्यंत स्टार्ट करिवे तापर हमर की पळे आसीबे गंग डिनास्टी पळे आसीबे कोन गंग डिनास्टी के चोडगंग देव कर्ण देव हम देखि ऑलरेडी कोन कर्ण देव को परास्त करी कि चोडगंग देव तापर कर्ण देव हेले कोन लास्ट रूलर ऑफ द डिनास्टी बुझिला अच्छा तापर देखो फेमस आज केशरी एटा तो ठीक अछि फेमस आज केशरी ताको कोन कहतला हमर सेति भी कह जे जजाति केशरी उद्योत केशरी
जन्मेजय केशरी बुझा से कौन फेमस आज केशरी परशुरामेश्वरी शिव टेम्पल परशुरामेश्वरी शिव टेम्पल वाज बिल्ट ड्यूरिंग देयर पीरियड ये हेगला भूल परशुरामेश्वरी शिव टेम्पल आम कहा टाइम रे शैलोद्भव डिनास्टी शैलोद्भव डिनास्टी टाइम रे कौन परशुरामेश्वर शिव टेम्पल लिंगराज टेम्पल आज बिल्ट ड्यूरिंग देयर पीरियड यस हमर लिंगराज टेम्पल के भेजला 11th सेंचुरी एडी 11th सेंचुरी एडी किए जजाति जजाति सेकंड गणम टाइम में कहा दिला हमर लिंगराज टेम्पल है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ड्यूरिंग व्हिच डिनास्टी मेनी क्वीन रूल्ड ओवर द कलिंग ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई कहा टाइम रे कलिंग रे मेनी क्वीन हमर कोन होइतिले अधिक नंबर ऑफ क्वीन हमर करथिले हमर कोन शासन करथिले किए भौमकर डिनास्टी हम ऑलरेडी पढ़ी कौन भौमकर डिनास्टी टाइम अधिक क्वीन आमर कर क्या कलिंग को शासन करते आम भौमकर डिनास्टी आउ कौन हो पारे भौमकर डिनास्टी लास्ट रूलर ताले किए लास्ट रूलर ताले किए भौमकर डिनास्टी धर्म महादेव किए धर्म महादेवी तापर लास्ट मेल रूलर किए लास्ट मेल रूलर ताले किए शुभकर देव शुभकर ऑलरेडी हम डिस्कशन कर सारी शुभकर देव 5 हेले लास्ट मेल रूलर हेले थिला तापर हमर कोन हेले आ एठु आ गोटे कोन हिजिबो गौरी भौमकर डिनास्टी गौरी महादेवी हमर कोन निर्माण करथिले गौरी महादेवी हमर कोन निर्माण करथिले गौरी टेम्पल कोठी अछि आठ भुवनेश्वर भुवनेश्वर गौरी टेम्पल किए निर्माण करते गौरी महादेवी निर्माण करते बुझला अच्छा आ गोटे कौन दब फास्ट वुमेन रूलर ताले किए एटा पूरा मन रख फास्ट वुमेन रूलर ऑफ भौमकर डिनास्टी ताले किए रे हमर त्रिभुवन महादेवी फास्ट त्रिभुवन महादेवी फास्ट वुमेन रूलर लास्ट वुमेन रूलर लिखी धर्म महादेवी लास्ट वुमेन रूलर आउ लास्ट वुमेन रूलर और लास्ट रूलर लिखे धर्म महादेवी लास्ट मेल रूलर ले शुभकर देव 5 गौरी महादेवी निर्माण कले कौन गौरी टेम्पल एट भुवनेश्वर लास्ट फास्ट वुमेन रूलर लिखे फास्ट वुमेन रूलर के त्रिभुवन महादेवी फास्ट बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मठार डिनास्टी मठार मानकर प्रथम कैपिटल कोन हमर मठार मानकर कैपिटल कोन दिला वर्धमानपुर ना दंतपुरा ना तुषाली ना ननदेव समझ हमर कोन दंतपुरा हैला कोन कलिंगर कैपिटल थिला कलिंगर कैपिटल कोन थिला दंतपुरा थिला तार हमर तुषाली रे कैपिटल ड्यूरिंग अशोक कैपिटल ऑफ कलिंग वाज कोन कैपिटल ऑफ कलिंग वाज कोन तुषाली ए तुषाली हमर तुषाली फेयर होची सेति पे कोन तुषाली फेयर होची तुषाली मेला हमर कोन ताले मठार मानकर मठार डिनास्टी कैपिटल कोन थिला वर्धमानपुरा के थिला रे वर्धमानपुरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट फॉल्स अबाउट खारवेल हमर कोन थिले हमर कोन ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द कलिंग थिले खारवेल ही वाज प्रोफिशिएंट इन म्यूजिक एंड डांस ये तो ठीक अछि ही इन्वेडेड द सातवाहन डिनास्टी ये तो ठीक अछि इंफॉर्मेशन अबाउट हिम आर फाउंड इन द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ये तो ठीक अछि हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ले कहा ऊपर इंफॉर्मेशन हम पाउचे खारवेल के ऊपर ताला हमर कोन नॉन ऑफ द अबव ताला आंसर कोन हेला एठी नॉन ऑफ द अबव होची राइट कारण एगुडा सब जाय कोन अछि ठीक अछि बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलिंग ड्यूरिंग मौर्यन डिनास्टी से कहले एथरु कोन डिस्क्राइब करे जे मौर्यन डिनास्टी टाइम रे कलिंग रो एडमिनिस्ट्रेशन दा केमिति थिला कोन धौली रो केडिट ना जौगड़ रो केडिट ना बोथ ऑफ द अबव ना नॉन ऑफ द अबव यार आंसर हो कोन बोथ ऑफ द अबव माने धौली रो केडिट आ जौगड़ रो केडिट रो हमें जानिबा को पाउचे जे कलिंग हमर मौर्यन डिनास्टी टाइम रे कलिंग रो एडमिनिस्ट्रेशन कोन थिला कोन सब अंत महापात्र कोन थिले धर्म महापात्र कोन थिले हमर राजकोष माने कोन थिले अछि क्वेश्चन अछि देखियो सब डिटेल से देखियो बुझला तो तापर हमर कोन केमिति हमर कोन अशोक हमर कोन टू हमर कलिंग वार विषय भी लिखा है बुझल नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो
हु वाज द लास्ट मेल रूलर ऑफ भौमकर डायनेस्टी ऑलरेडी मु 3 थर कहि सारिनी लास्ट मेल रूलर ऑफ भौमकर डायनेस्टी के हेले शुभकरदेव फाइव लास्ट मेल रूलर ऑफ भौमकर डायनेस्टी कर्णदेव हेले कोन लास्ट रूलर ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी किए सोमवंशी डायनेस्टी बुझला गौरी महादेव तो आम कौन गौरी टेम्पल निर्माण करते आमर कौन भौमकर डायनेस्टी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु इनवाइटेड 10,000 ब्राह्मण्स फ्रॉम कन्नौज टू जाजपुर एटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एटा गोटे आमर कौन सेभेन्थ क्लास रे एटा गोटे आमर थिला जे किए आमर 10,000 ब्राह्मण मानकु कन्नौज रु जाजपुर आमर कौन इनवाइटेड करथिले किए कहि परिबो आमर किए इनवाइटेड करथिले आमर कौन जजाति फर्स्ट ना जजाति सेकेंड ना जन्मेजय फर्स्ट ना नन ऑफ द अबव यार आंसर होची समस्त मन रख इंपोर्टेंट जजाति सेकेंड होची कोन हमर कन्नौज रु जाजपुर को 10,000 ब्राह्मण को इनवाइटेड करते एई तो हम जानिबा को पाउचे दे आर माने कि सोमवंशी देखो मन रख एटा सोमवंशीस आर patronized ब्राह्मणिज्म माने ब्राह्मण माने कोन ब्राह्मणिज्म को हमर पैट्रोनाइज किए करथिले हमर को डायनेस्टी सोमवंशी डायनेस्टी देखिबा अकॉर्डिंग टू व्हिच क्वेश्चन दिला अकॉर्डिंग टू व्हिच एपिक्स कलिंग वाज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ रिवर गोमती रिवर वेस्ट रे हमर कलिंगटा सिचुएशन हेछि बोली को एपिक्स रे लिखाइ महाभारत ना रामायण ना बुद्धिस्ट लिटरेचर ना जैन लिटरेचर कौन यार आंसर होजी समस्त हम जानि हम कौन रामायण रे लिखाई छी जे हम कौन कलिंगटा कोडी सिचुएशन थिला सिचुएटेड थिला वेस्ट ऑफ रिवर गोमती रिवर वेस्ट रे थिला आ कौन गंधमार्दन एंड उत्कल हुजरासुर रे मेकल एंड दशरन रीजन आ कौन थिला अच्छा महाभारत रे कौन रीजन थिला रे महाभारत रे हमर कौन हमर मेंशन हेछि सैक्रेड रिवर बैतरणी आउ बीरजा टेम्पल आ बैतरणी आमर बैतरणी रिवर विषय आमर कोउथिरे आमर मेंशन हेछि रे महाभारत रे मेंशन हेछि बुझिला बुद्धि लिटरेचर जन लिटरेचर सबुथिरे आमर कोन कलिंगडा आस्ते करी मेंशन करा हेछि क्वेश्चन अछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच नेम वाज फाउंड इन द कॉपर प्लेट इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट रो कॉपर प्लेट अनुसार ओडिसा रो नेम आमर ओडिसा रो एंशिएंट नेम कोन था कुशल ना कमल मंडल ना कंगोद ना तोसारी यार आंसर होची कोन मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस भाई कंगोद हमर कोन गंजाम डिस्ट्रिक्ट रो कॉपर प्लेट अनुसार कंगोद हमर नाटा कोन थिला एंशिएंट नेम कोन थिला कंगोद बुझिला नै कथाटा हमर एडी गोटे तोसारी हमर कोन कैपिटल ऑफ कलिंग थिला कैपिटल ऑफ कलिंग ड्यूरिंग अशोक हमर कमल मंडल एठी गोटे देखाइ देखो एटा कोन हमर कोन नारला रीजन टा हमर जो कला हांडी अछि कलाहांडी रो नारला रीजन टा हमर कोन कहै कमल मंडल बोली कहै बुझला एटा कोन लोटस रीजन कोन रे लोटस रीजन कमल माने कोन समस्त हम जानि कोन पद्म लोटस रीजन बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा अकॉर्डिंग टू महाभारत उत्कल वाज द पार्ट ऑफ व्हिच महाभारत अनुसार हमर उत्कलटा काहार पार्ट थिला कुशल ना कलिंग ना बोथ ऑफ द एबव ना नन केते ट्रिकी क्वेश्चन देखो इडा हो आंसर कोन अकॉर्डिंग टू महाभारत हमर उत्कलटा काहार पार्ट थिला रे कलिंग रो पार्ट थिला कोन उत्कल काहार पार्ट थिला कलिंग महाभारत रा कोन लिखा छै बीरजा टेम्पल आ बैतरणी विषय रे लिखा छै बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच नेम वाज रेफर्ड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर ओडिसा माने बुद्धिस्ट टेक्स्ट रे ओडिसा रो को नेम टा रेफर करा छै कोडा रे जाजनगर ना ओडिभिसा ना ओड्रो ना ननदेव यार आंसर हो को ओडिभिसा यार आंसर हो को ओडिभिसा आ हमर ओड्रो एठी अछि ओड्रो हमर कोन ओडी उत्कल रीजन हमर कोन ओड्रो ट्राइब गोटे वास करथला कोन ओड्रो आदिवासी याको ना रे हमर को ना थिला रे ओड्रो देश कोन थिला ओड्रो देश हिली किंगडम बिटवीन हिली माने पहाड़िया किंगडम गोटे बिटवीन काका भीतर थिला रे कलिंग एंड साउथ कोसल कलिंग और साउथ कोसल भीतर जो हिली लैंड ता थिला सेतिर गोटे ओड्रो आदिवासी माने बास करथि सेठी मान कोन ओड्रो बोली कोआ जायतिला बुझला ओड्रो गोटे एंशिएंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा हु वेयर आल्सो नोन एज पंडुवंशी एडी गोटे बढ़िया क्वेश्चन देला देखो पंडुवंशी काहू कहतला भौमकर
ନା ସୋମବଂଶୀ ନା ମୁଦ୍ଗଳ ମୁଦ୍ଗଳ ନା ମଠା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ ସୋମବଂଶୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପଣ୍ଡୁବଂଶୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆମର କଣ ମୁନ କ୍ଲାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କଣ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କଣ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ କେଶରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ଫେମସ ଆଜ କେଶରୀ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିଦେବା କୁଇକ ରିଭିଜନ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଦେବ କିଏ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ which of the following is not the sub-regional kingdom of Kalinga during Gupta period। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ ରହିଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇ ଦେଖ during Gupta period ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବ କଣ after Gupta period during Gupta period ଆଉ ଗୋଟେ ଇ କଣ ଦେଲା after Gupta period। ଏଇଠି ଦେଖ କଣ ସେ କହିଲା ଯେ during Gupta period ର କଣ କଣ କିଙ୍ଗଡମ ହେଲା। during Gupta period ରେ ଆମର କିଏ କିଏ ଥିଲା ମଠାର ନା ମୁଦ୍ଗଲ ନା ଆମର କଣ ମଠାର ମୁଦ୍ଗଲ ନା ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରକ ନା ମେଘ। ଦେଖ ଏଇ ମଠାରଟା ଆମର ଡ୍ୟୁରିଂ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡରେ ସବ ରିଜନାଲ କିଙ୍ଗଡମ ଥିଲା। ତାପରେ ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରକ ବି ଥିଲା ମେଘ ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଦ୍ଗଲ ଡିନାସିଟା ଆମର କେତେବେଳେ ଥିଲା ରେ ଆଫ୍ଟର ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ। ମନେ ରଖ ପୁରା ଆଫ୍ଟର ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଫ୍ଟର ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡରେ କଣ କଣ ରହିଲା ମୁଦ୍ଗଲ ରହିଲା ବିଗ୍ରହ ରହିଲା କଣ ବିଗ୍ରହ ରହିଲା ତାପରେ ମଣ୍ଡଳ ରହିବ ତାପରେ ଆସିବି କିଏ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ତାପରେ ଆସିବି କିଏ ଭୌମକର ତାପରେ ଆସିବି କିଏ ସୋମବଂଶୀଙ୍କର କିଏ ହେବେ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେବେ କର୍ଣ୍ଣଦେବ। ତାପରେ ଆସିବେ ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ତାପରେ ମିଡିଏଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ। ଆଉ 18 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା which era witnessed the decline of Buddhism and Jainism in the Kalinga। ମାନେ କୋଉ ଏରାଟା ଆମର ୱିଟନେସ କରିଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଉ ଜୈନିଜିମ୍ ର ଡିକ୍ଲାଇନ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ ମଠାର ଏରା। କଣ ମଠାର ଏରା ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଉ ଜୈନିଜିମ୍ ର ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ଡିକ୍ଲାଇନ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ତାପରେ ଶୈବିଜିମ୍ ହେରିକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତ ମଠାର ଏରା ଆମର କଣ ଯେ ଆମର ସବ ରିଜିନାଲ କିଙ୍ଗଡମ ଡ୍ୟୁରିଂ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ଆମେ ଅଲରେଡି ଦେଖିଲେ କଣ ଡ୍ୟୁରିଂ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ଥିଲା କଣ ଡ୍ୟୁରିଂ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ହେଲା ମଠାର ଏରା ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ୍ଷେମଙ୍କର ଦେବ ୱାଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ହୁଇଚ ଡିନାଷ୍ଟି। କ୍ଷେମଙ୍କର ଦେବ ହେଲେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ହୁଇଚ ଡିନାଷ୍ଟି ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ନା ଭୌମକର ନା ଆମର କଣ ଆମେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ନା ଭୌମକର ନା ସୋମବଂଶୀ ନା ହେଲେ ଆମର କିଏ ଆମର ନନଦେବ। ୟାର ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ କିଏ କହିପାରିବ କ୍ଷେମଙ୍କର ଦେବ ହେଲେ କୋଉ ଡିନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର। ୟାର ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ ଭୌମକର ଡିନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଲେ କିଏ କ୍ଷେମଙ୍କର ଦେବ। ତାପରେ ଆମର ଭୌମକର ଡିନାଷ୍ଟି କଣ ଅଧିକ କୁଇନ ମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଲେ କିଏ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ରୁଲର ହେଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଲେ କିଏ କ୍ଷେମଙ୍କର ଦେବ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ ରୁଲର ହେଲେ କିଏ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଓମେନ ରୁଲର ହେଲେ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ମେଲ ରୁଲର ହେଲେ କିଏ ଶୁଭକର ଦେବ 5 ବୁଝିଲା। ଆଉ ସୋମବଂଶୀ ଛାଡ଼ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା last question of the session which of the following are false according to the post gave by Ashoka for the administration of Kalinga। ତା ମାନେ ଅଶୋକ ଯୋଉ ଆମର ତାଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ କେତେଟାକୁ ଆମର କଣ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଆମ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଇছে କହିଲା ଏଇଥିରୁ କୋଉଟା ହେଲା ରଙ୍ଗ କୋଉଟା ହେଲା ଫଲସ। ଅନ୍ତ ମହାମାତ୍ର ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ବଡ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ତ ଠିକ ଅଛି ଅନ୍ତ ଦେଖ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଅନ୍ତ ମାନେ କଣ ହେଇଯିବ ବଡ ବୁଝିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟା ପଡିବ। ତାପରେ ହେଲା ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ଫର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅପଲିପମେଣ୍ଟ ଇଏ ତ ଠିକ ଅଛି ଧର୍ମ। ଇଏ ଗଲା ରାଜୁକୋଷ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଇଏ ହେଇଗଲା ଏଠି ଭୁଲ। ତାହେଲେ କଣ ରାଜୁକ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଆମର କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରାଜୁକ ମାନଙ୍କୁ ଆମର କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି କହିପାରିବ ରାଜୁକ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ୱେଲଫେୟାର ଅଫ ଦ ଜନପଦ। ରାଜୁକଙ୍କୁ କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ୱେଲଫେୟାର ଅଫ ଦ ଜନପଦର ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ରାଜୁକ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲା। ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କୋଉଠୁ କେମିତି କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କରିଛି ବୁଝିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖ ତାପରେ ଏତିକି ତ ସରିଗଲା ଟପ୍ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ସେସନଟି ସରିଗଲା। ତ ଦେଖ ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସବୁଥିରୁ ଆମେ ଟପ୍ 20 MCQ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଯୋଉମାନେ ମୋର ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚୁନି ତାହେଲେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଡିଏଫ ପାଇଁ ବି ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ
सब्सक्राइब कर शेयर कर दिंतु जमी देख तुम एत परिश्रम करुच्ची जॉब रे थी छुट्टी देखिए रात अनिद्रा करुच्ची तो से सपोर्ट कर शेयर कर जमी एटलिस्ट 2K to 3K तो एटलिस्ट व्यू जाऊ किछि नहले भी देखो एटा हमर कोन ओएस पई भी इंपोर्टेंट होबो हमर ओएस प्रीलिम्स पई भी इंपोर्टेंट होबो नेक्स्ट हमर कोन ओएसएससी सीजीएल प्रीलिम्स पई भी ओएसएससी सीजीएल मेंस पई होबो ओएससीजीएल मेंस पई होबो आ आगु हमर जदी हमर जो जहा भी एग्जाम अछि जो तेरे ओडिसा जीके पढुची सबुति पई ए सेशनटा इंपोर्टेंट जदि तुम अधिक अधिक शेयर जीव अधिक अधिक व्यू जीव ताले मते गोटे खुशी लागो मते भी आग्रह एई बडा क्वेश्चन तयारी करिया लागो नल तुम जदि मते कमेंट मेंशन आसार क्वेश्चन डी टॉप हे चली जी क्वेश्चन मारिबा किछ किंतु सीजीएल मेंस हो ओएस हो आगु एएस भी आसुची तापर जो हमर कोन डाटा एंट्री ऑपरेटर भी आसीबो सब देखो एई बडा क्वेश्चन तुम जदि प्रिपरेशन हो आमे देखो तुम जदि माने कैलकुलेट भी करिवो 20 टा हमर एमसीक्यू अछि किंतु हम डिस्कशन करले 200 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कशन करी तो सेटा बहुत ही भलो डिस्कशन करबा तो वीडियो टी शेयर कर दिंतु आ सब्सक्राइब कर दिंतु जदि हमर जहाँ भी किछि आपण मानकर क्वेरी जदि अछि कमेंट सेक्शन में जणातु किछि असुविधा ना सर कमेंट सेक्शन में मते जणातु जदि सेशन जदि नाइस लागिला जदि भलो लागिला तार मते कमेंट सेक्शन में नाइस सेशन सर नेक्स्ट टॉपिक हमर को ऊपर आनो ना ईटा आगो सारीबा ना इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री माने एमदी माने कोन लगातार डेली नै कि जिबा ना ईटा आगो आबो ओडिसा हिस्ट्री सारीबा तापर इंडियन पॉलिटी ना ओडिसा हिस्ट्री गोटे वीडियो इंडियन पॉलिटी रो तापर मॉडर्न हिस्ट्री तापर एमदी चले मते कमेंट सेक्शन में जणो केमिति हम क्लास टानले आपण मानु बेटर हो डेली गोटे लेखा डिफरेंट चैप्टर ने डेली गोटे लेखा सेम चैप्टर हमर कोन सेम टॉपिक रो आनिबा बुझिला नेक्स्ट वीडियो देखाबा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।